Hello friends, welcome to my channel. So आज म तपाईहरुलाई अल होस्ट एप्स को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र आज म यो एप्स को बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ काम कसरी गर्ने, रजिस्टर कसरी गर्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु र यो एप्स को इन्टरफेस यस अनुसार रहेको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। Welcome to Allhost, the official COVID-19 status app of UAE. COVID-19 को स्टेटस एप हो यो UAE को लागि, हाम्रो दुबईमा बस्ने साथीहरुको लागि अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण एप हो यो। सो एज अ भिजिटर र UAE नेशनल रेसिडेन्ट्स भनेर दिया छन्, UAE को रेसिडेन्ट्स को लागि र हाम्रो भिजिटर को लागि चाहिँ। सो म पहिला भिजिटर मा चाहिँ एक्सेस गर्छु। सो अहिलेसम्म तपाईले च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सो अहिले म भिजिटरबाट चाहिँ एक्सेस गर्छु। ओके, भिजिटरमा सिलेक्ट गरे, नेक्स्ट। त्यसपछि म कन्टिन्यू गर्छु। जस युनिफाइड आईडी र मोबाइल नम्बर मागेको छ। सो यो मसँग छैन। त्यसो भए अब अर्को चाहिँ ओपन आईसीए पोर्टल हो, पोर्टल भनेर छ। सो तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, रजिस्टर एन्ड अराइभल भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट एटेस्टेसन भनेर छ इनसाइड UAE। यहाँ रजिस्टर अराइभल एन्ड भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट एटेस्टेसन इज द बेनिफिशियरी पर्सन इनसाइड अर आउटसाइड द UAE। अब म त आउटसाइड UAE छु, हजुरहरु इनसाइड हुनुहुन्छ आउटसाइड। इनसाइड हुनुहुन्छ भने इनसाइड भन्नुहोस्, आउटसाइड छ भने आउटसाइड भन्नुहोस्। म चाहिँ अहिले आउटसाइड छु। सो आउटसाइड UAE the applicant must take into the account following points to facilitate the process of adding information in the shortest time possible to avoid rejecting the application। अब यो तपाईहरुले आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ भने डकुमेन्टहरु चाहिँ PDF मा आउनु पर्यो, एक्युरेट हुनु पर्यो। त्यसपछि पर्सनल डाटा शुड बी इन द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेटमा चाहिँ पर्सनल डाटा हुनु पर्यो। द सर्टिफिकेट शुड क्लियरली कन्टेन द नेम अफ द भ्याक्सिन एन्ड डेट अफ टेकिङ द डोज। है, भ्याक्सिनको नाम र लगाएको मिति चाहिँ। QR कोड अन द भ्याक्सिनेटर कार्ड इज भ्यालिड। QR कोड जुन हुन्छ हाम्रो भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेटमा त्यो पनि भ्यालिड हुनु पर्यो। इन द इभेन्ट दैट देयर इज नो QR कोड, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फरेन एफेयर र इंटरनेशनल कोअपरेसनले चाहिँ यसलाई हेर्ने गर्छन्। फर मोर डिटेल भनेको छ, प्लिज क्लिक हियर भनेको छ। सो अब मोफाइक gov.ae अब दुईको अरबिक र इंग्लिशमा चाहिँ गर्छु म है। ब्लक गर्छु, नोटिफिकेसन क्यान्सल गरौँ। अफिसियल पेपर एन्ड सर्टिफिकेट कमर्सियल इन्भेस्टिगेसन अफ लॉगिन to one of the smart channel of one Ministry Foreign Affairs and International Cooperation UAE pass digital for individual or companies by creating user account on the ministry website। यो तपाईहरुले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले म ब्याक जान्छु र अहिले हामी पहिलाकै पेजमा आइसकेका छौं। एप्रुभड भ्याक्सिन इन UAE मा एप्रुभ भएको भ्याक्सिनहरु सिनोफार्म भ्याक्सिन, I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns.
who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. मोबाइल नम्बर भनिसकेँ सो यसलाई चाहिँ कम्प्युटरबाट गरे चाहिँ अझ झन् सजिलो हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई सो मैले चाहिँ मोबाइलबाट तपाईँहरूलाई देखाउनु गएको छु तरिका मात्र सिकाउनु गइरहेको छु सो तपाईँहरूले अनि पासपोर्ट टाइप चाहिँ पासपोर्ट टाइप हो प्लिज सिलेक्टमा गएर अर्डिनरी डिप्लोमेटिक प्राइभेट रिटर्न कि पासपोर्ट हो पासपोर्ट नम्बर यहाँ क्लिक गरेर हाल्नुहोस् अनि इस्यु डेट पनि हाल्नुहोस् त्यसपछि एक्सपायरी डेट पनि हाल्नुहोस् पासपोर्टको अघि मैले तपाईँहरूलाई क्यालेन्डरमा गएर डेट छान्ने तरिका सिकाइसकेको छु एराइभल डेट भनेपछि कहिलेसम्म एराइभल गर्ने भनेपछि एराइभल पोर्ट कुन पोर्टमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्टमा अबुधाबी एयरपोर्ट कुन एयरपोर्टको लागि हो डिपार्चर कन्ट्री डिपार्चर चाहिँ कहाँबाट भएको भनेपछि त्यो लेख्ने आफ्नो कन्ट्री नेपाल एड्रेस इन्साइड द युएई अब युएई भित्रको एड्रेस पनि एड्रेस अब भित्र बस्नु भएको Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact. Taking big swings, jam to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Passport image required, sir. Personal image required. How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they hold it back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as they spread with every word that I've said.
अनि विन्डोजमा पनि अब तपाईँहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसको प्रोग्रामहरू हो नि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ अफिसियल कोभिड-19 स्टेटस तपाईँहरूले गरिसकेपछि यिनीहरूको डाटाबेसमा जान्छ वाचिङ च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यो भिडियो सम्बन्धी केही कमेन्ट छ भने मलाई लेखेर पठाउनु होला।